बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में शादी की तकरीब हर मजहब और हर सकाफत में अलग अलग अंदाज में मनाई जाती है, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पाक रस्म को शरारती अंसर के रंग में डालकर इस रस्म को एक नापाक रस्म बना देते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस दुनिया की सबसे मक्कार कौम यहूदियों की शादी के बारे में बताने वाले हैं। ये लोग अपनी शादियों में कौन से शर्मनाक काम करते हैं। आप यकीन नहीं करोगे कि यहूदी इजराइल में सबके सामने अपने खूनी रिश्तों के साथ किस तरह शादियां करते हैं। दुनिया में यहूदी वो कौम है जिसने अपने मजहब में अपनी मर्जी की ऐसी तब्दीलियां की हैं कि जिनसे खुद बहुत सारे यहूदी भी नावाकिफ हैं, और तौरात में भी ऐसी तब्दीलियां की गई कि जिनका मकसद यहूदियों को मुकद्दस सरजमीन फलस्तीन में आबाद करना था। यहूदी शायद वो वाहिद कौम है जो अपने कौम के वासियों के अलावा किसी और कौम में शादियां नहीं करते हैं, और ये इसलिए ताकि उनकी नस्ल बढ़ सके और ये अपने खुद के बनाए मजहब को और फैला सके। लेकिन इनकी शादियां उसके बिल्कुल बरक्स होती है जिनके बारे में तौरात में अहकाम इलाही मौजूद है। यानी इन्होंने खुदा के हुक्म को छोड़कर अपना खुद का तरीका बना लिया। इनके खुद के बनाए हुए मजहब में एक यहूदी आदमी अपनी भतीजी या भतीजी से शादी कर सकते हैं, लेकिन इनके मजहब में ये बिल्कुल मना है कि यहूदी औरत अपने भाई के बेटे या अपनी बहन के बेटे से शादी करे। इनकी शादी की तकरीब में दुल्हन अपने पूरे जिस्म को छुपाती है, यहाँ तक कि अपने चेहरे को भी, ताकि तकरीब में मौजूद मेहमान उनकी दुल्हनों को ना देख सके और न जान सके कि ये कौन है। इनका रबी यानी पादरी इनको दुआएं देता है, और ये सब यहूदियों के उन खानदानों में ज्यादा हैं जो अपने मजहब की तालीमात पर सख्ती से अमल करते हैं। यहूदियों का मानना है कि एक 13 साला लड़का और एक 13 साला लड़की भी शादी कर सकते हैं, लेकिन आज के दौर में इस मामले में तरामीम यानी कमी की गई, और अब इनका मानना है कि 12 साल का लड़का और लड़की भी शादी कर सकते हैं। इनका सबसे शर्मनाक अकीदा ये है कि एक मर्द दूसरे से और एक औरत दूसरी औरत से शादी कर सकते हैं, जिसे हम हमजींस परस्ती की शादी कहते हैं, और जिस अकीदे को ये लोग आज दुनिया के कोने कोने में फैला रहे हैं। लेकिन इनमें ऐसे भी यहूदी हैं जो इस हमजींस परस्त शादियों के खिलाफ है और इन्हें अपने मजहब के खिलाफ बात समझते हैं। ज्यादातर यहूदी दूसरे मजहब के लोगों में शादी करने के खिलाफ हैं, और इनका एक और अजीबो गरीब अकीदा जो इन यहूदियों ने खुद अपने आप पर मुसल्लत किया है, वो ऐसी औरतों के बारे में है जिसका शौहर मर चुका हो लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं हो, तो तब उनके मुताबिक उस औरत की शादी रजामंदी से या जबरदस्ती उस फौतशुदा शौहर के भाई से कराई जाती है, और किसी और यहूदी को उस बेवा के साथ शादी करने की इजाजत नहीं होती। और अगर उस शादी से उनकी औलाद होती है तो तब उसकी औलाद को उस फौतशुदा शख्स यानी जो शौहर मर गया था उसकी जायदाद में हिस्सा दिया जाता है, ना कि उसके मौजूदा शौहर की जायदाद से। कदीम तौरात में खूनी रिश्तों में शादी की मनाही की गई है, लेकिन इस मौजूदा यहूदी मजहब में इस बात की भी इजाजत है कि कोई अपने खूनी रिश्तों जैसे अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी बहन, यहाँ तक कि अपनी दादी और नानी से भी शादी कर सकता है। इसी तरह एक औरत को भी ये इजाजत है कि वो अपने बाप, अपने भाई, अपने दादा या अपने चाचा के साथ शादी कर सकती है। यहूदियों में ये रिवायत भी है कि ऐसी लड़की जो कुंवारी हो, शादी हमेशा बुध के दिन ही की जाती है, जो इनकी रिवायत के मुताबिक ऐसा करने से उस लड़की पर खुदा की रहमतें बरसती हैं। एक और अजीबो गरीब रस्म जो यहूदियों में पाई जाती है वो ये है कि अक्सर यहूदी अपने शादी के दिन रोजा रखते हैं, क्योंकि ये इस दिन को अपने मुबारक दिनों की तरह ही मानते हैं, और इनका ये रोजा सुबह सवेरे से शुरू होकर शादी की तकरीब के इख्तिताम अंत तक होता है, जिसके बाद दूल्हा और दुल्हन इकट्ठे खाना खाते हैं, क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक इनकी शादी तब तक नहीं होती जब तक ये रोजा रखकर इकट्ठे खाना ना खा ले, और ऐसा करने से उनके तमाम गुनाह खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद दुल्हन अपने दूल्हे के गिर्द 3 या 7 बार गोल गोल घूमती है, और इनके अकीदे के मुताबिक ऐसा करने से वो तमाम शैतानी असरात और चालों से महफूज हो जाते हैं। और ये भी माना जाता है कि जब तक ये नया शादीशुदा जोड़ा शादी की तकरीब के बाद एक गिलास नहीं तोड़ देता तो तब तक इनकी शादी मुकम्मल नहीं होती। और इसके पीछे यहूदियों का मानना है कि इस तरह करने से वो अपने दरमियान तमाम हदों को ख़त्म कर देते हैं, और ये इनके लिए एक सबूत के तौर पर लिया जाता है कि ये दोनों मरते दम तक जिंदगी के तमाम मामलों में एक दूसरे के साथ रहेंगे। इनका पादरी इनको शराब का गिलास देता है, जिनसे ये दोनों शराब चखते हैं या थोड़ी बहुत पीते हैं, और इनकी बची हुई शराब को उस शख्स को पिलाई जाती है जो नामर्द हो और नामर्दी की वजह से शादी से दूर भागता हो। यहूदियों का मानना है कि इस दुल्हा दुल्हन की झूठी शराब से उसकी नामर्दी दूर हो जाती है,
یہودیوں میں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، لیکن ان شادیوں کی تعداد کی کوئی قید نہیں، یعنی ایک یہودی جتنی مرضی شادی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ان کا کوئی ربی ان کو مزید شادیوں سے منع نہ کر دے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو تب وہ شخص باقی تمام عمر کوئی اور شادی نہیں کر سکتا۔ یہودیوں میں طلاق کا بھی ایک بہت گندا عمل ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ بغیر کسی وجہ کے اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اور طلاق کی صورت میں وہ اپنی بیوی کو اسی وقت اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اور کوئی ان سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی۔ طلاق کے بعد یہ لوگ خنزیر، اونٹ اور خرگوش کا گوشت نہیں کھا سکتے، یہاں تک کہ یہ خود کو کسی بھی قسم کی مچھلی کھانے سے بھی روک لیتے ہیں۔ ان کے لیے صرف وہی خوراک حلال ہوتی ہے جسے چھلا گیا ہو، اور ہر بڑے اسٹور میں لیبل لگا کر ایسی چیز کو رکھا جاتا ہے تاکہ جو طلاق والے ہیں صرف وہی ان چیزوں کو خرید سکے۔ یہودی اپنے مذہب کے سوا کسی دوسرے مذہب کے شخص کے ساتھ کھانا کھانے کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی عبادت کرنے سے پہلے صرف اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں اور پھر ایک بڑی چادر اپنے کاندھوں پر اوڑھ لیتے ہیں، اور یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ اس چادر کو کسی عورت نے اس سے پہلے نہ پہنا ہو، ورنہ تو وہ چادر کوئی بھی یہودی عبادت کے لیے استعمال نہیں کرتا، اور ایک یہودی اس خاص چادر کو صرف اپنی عبادت کے دوران ہی پہن سکتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ مر جاتا ہے تو اسے اسی چادر میں لپیٹ کر دفنایا جاتا ہے۔ یہودیوں میں ایک لڑکا 13 سال سے اور ایک لڑکی 12 سال سے اپنی عبادت شروع کر سکتے ہیں، اور جیسا ہی ایک لڑکا یا لڑکی اس عمر تک پہنچ جائے تو انہیں ان کے عبادت خانوں میں لایا جاتا ہے، جہاں وہ اس کی ایک باقاعدہ ایک محفل سجاتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں کہ خدا نے ان کے بیٹے یا بیٹی کو اپنی عبادت کے لیے چن لیا۔ یہودیوں کے نزدیک اس چادر کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ وہی چادر ہے جو تابوت سکینہ میں موجود تھا اور یہودیوں سے چرایا گیا تھا، جس تابوت کا ذکر قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 248 میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے، اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیزیں ہوں گی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو عزت والے موسیٰ اور عزت والے ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس بڑی چادر کو ایک دن دوبارہ حاصل کر لیں گے جو ان سے چھین لی گئی تھی، اور یہ تبھی ہوگا جب ان کا مسیحا یعنی دجال اس دنیا میں آئے گا، اور تب یہودی پوری دنیا پر اپنی حکومت کریں گے۔ ان یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی وہ چادر جسے ایک تابوت سکینہ میں چھپایا گیا تھا وہ اسی جگہ چھپائی گئی ہے جہاں آج مسجد اقصی ہے، اور اسی لیے ان یہودیوں نے مسجد اقصی کو اپنے تیسرے ہیکل کے طور پر تسلیم کر لیا ہے، اور یہاں سے مسجد اقصی کو گرا کر اپنا تیسرا ہیکل بنانے کی کوششوں میں لگے ہیں تاکہ اس دوران وہ اس تابوت کو تلاش کر سکے اور اس میں موجود اس چادر کو نکال سکے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ان مسلم دیشوں کو ذرا سا شرم کا پانی پلا دے کہ انہیں بھی احساس ہو کہ اس وقت مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصی کی کیسی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ بھی میری طرح فلسطین کا ساتھ دیتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ترنت ملے۔ مجھے دیجیے اگلی ویڈیو تک اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Mm-hmm.